ฉันชอบดูซะจริงนะ ขอประทานโทษครับผมขอโทษจริงเอาเถอะอย่าตีโพยตีพายไปเลย ไหนๆเธอก็เห็นฉันเกือบหมดแล้ว 잔다라입니다. 어린 시절의 잔다라는 아버지의 저주와 미움을 받으며 자랐는데 이유인즉슨 그를 낳다가 죽은 어머니에 대한 그리움과 원망 때문이었습니다. 그렇게 힘든 날을 보내며 너무 괴로워했지만 옆에서 친엄마처럼 자신을 챙겨주며 보살펴준 이모가 있었고 그런 이모를 친엄마처럼 생각하며 항상 감사한 마음이었습니다. 그러던 중 아버지와 이모 사이에 딸이 태어나게 됐는데 2 3 จันมาลูก ไปถ่ายกับมันทำไมคุณแม่ ไม่เอานะคุณแม่ 그 여동생은 너무나 따뜻한 마음씨의 이모와는 달리 아버지가 하는 행동을 보고 배워 자신을 무시하며 자기 멋대로 행동했죠. 시간이 흘러도 아버지의 멸시와 핍박은 전혀 나아지질 않았고 집에 일하러 온 또래의 친구와 가깝게 지내며 그에게 아주 많은 것을 배우게 되는데 ๆห้องของเคนคือที่เดียวที่ใส่สร้อยจะไป มึงมองอะไรอยู่ได้แล้ว 친구는 일찍이 경험을 했던 상태였는데 여자친구와 관계를 하던 도중 간절히 한 가지 부탁을 했고 ไปนอนคุณจันแม่ ไม่ เดี๋ยวเขาเลยค่อยไปได้นะ 여자친구가 거절하는 건 계획이 없었던 건지 방 구석에 몰래 숨어 있었고 친구는 긴장하지 말라면서 처음엔 다 그렇다며 빨리 들어가라고 하는데요. เคนถ้าเธอไม่เต็มใจแล้วก็ มัวล้ำไรอยู่ได้คุณจันก็ 그렇게 첫 경험을 하게 된 자는 그날 이후 이성에 눈을 뜨게 됐고 같은 학교에 다니고 있는 여학생을 좋아하게 돼 그녀가 있는 곳이라면 어디든 찾아다니며 먼 발치에서 바라보게 되는데 ไฮซินของผมอาศัยเวลาหลังเลิกเรียนเพียรพยายามทอดสัมพันธไมตรีให้เธออยู่นาน 많은 나를 바라만보다 용기 내 집까지 데려다 주겠다고 했고 그녀 역시 싫지만은 않았던 건지 같이 걸으며 이런저런 얘기를 하게 됐죠. ไปเถอะเธอ เดี๋ยวจะดึก ผมบอกตัวเองอยู่ทุกวันทุกคืนโดยที่ใจของผมก็เห็นพ้อง 그녀를 통해 진짜 사랑이란 걸 알게 돼 누구와도 그녀를 공유하지 않고 혼자만 소유해야 한다는 걸 알게 됐고 นายบ่เคยเอ่ยปากแบ่งแม่คนที่นายนี่สิปล่อยให้ไม่งามหลงผู้เนี่ยส้มซะก่อนบ่นาย 친구는 당연히 서로 쉐어해야만 진짜 친구라고 생각했고 자는 앞으로 한 여자만 사랑하자면서 두 번 다시 그런 얘기 하지 말자고 하는데 แต่ยอมจะละ 그러던 어느 날 집 옆에 있던 별채에 한 여성이 들어오게 되는데 그 여자는 두 번째 새엄마인 아버지의 오래전 여자친구였습니다. น้ารู้จักไหมคุณที่เรียนใหม่ ก่อนที่จะมาแต่งงานใหม่กับคุณแม่ของจัน คนรียำ 이모는 넌 자세한 내막을 모를 테니 그렇게 생각할 수 있다며 말하지 못할 사정이 있으니 네가 조금만 이해하라고 했고 โอ้โห วันนี้พระจันทร์หลานชายมีกระใจดีจริง เองถึงได้เสอะสารแนวมาเนี่ย ช่างแกเหอะนะพี่หลวง 자는 내게도 아들 같은 존재인데 함부로 대하지 말라면서 시간 날 때 자주 놀러 오라며 반갑게 맞아줬죠. ขอบคุณครับ แม่บีมีอะไรจะใช้มันก็ใช้เข้าไปเถอะอย่าได้คิดไปอบรมอบแรมอะไรมันเลย 어렵게 생각할 거 없이 내 이모처럼 생각하고 꼭 들리라고 하자 ขอบพระคุณครับ ผมอยากมาให้ทุกวันเลยเชียว ได้สิหลาน ตามสบายนะจัน 혹시라도 이해하기 어려운 부분이 있으면 마음껏 물어보라며 진심으로 아껴주고 뭐든 해주고 싶어하는 게 느껴졌고 그날 이후 새엄마와 많은 시간을 함께 보내게 되었고 그녀의 자상함 때문인지 조금씩 특별한 감정들이 생기게 되는데요. 그러던 어느 날 우연히 새엄마의 은밀한 곳을 보게 되는데 뭘 그렇게 쳐다보고 있냐면서 당장 나가라고 했고 ฉันชอบดูซะจริงนะ จะดูให้มันเป็นอะไรขึ้นมาฮะ เด็กโง่ 그게 아니라면서 땀을 많이 흘려 씻고 싶었을 뿐이라며 정말 진심으로 죄송하다며 사과하고 나가려고 하자 แต่เธอก็ไม่ได้เสียใจอะไรไม่ใช่เหรอ ดีใจซะด้วยซ้ำนี่นา 아무튼 내 몸을 다 봤으니 날 위해 몇 시간 봉사해야 한다고 했고 우선 깨끗이 씻고 위층으로 올라오라고 하는데ห่วงเนื้อห่วงตัวแทนฉันเหรอพ่อจัน ช่วยเอาน้ำแข็งในโถนั่นลูบหลังให้ทีเถอะ 옆에 준비돼 있던 얼음을 들고 천천히 그녀에게 다가갔고 떨리는 마음으로 얼음을 그녀의 등에 문지르기 시작합니다.
한참을 문지르고 나서야 오늘은 그만하자고 하며 덕분에 아주 시원했다고 그만 나가라고 하죠. มีโอกาสลองหัดถ่ายดูนะจัน ครับ จัน สักพักตามมานะ ร้อนจริงๆเลยวันนี้ 그날 이후 얼음 마사지를 부탁한 날이 잦아졌고 서로 맨살을 맞다다 보니 흥분하기 시작해 결국엔 뜨거운 시간을 보내게 되는데 รู้ไหม 내 아버지를 떠나려 마음먹었었는데 네가 큰 힘이 됐다며 이젠 너도 어른이 된 것 같으니 앞으로 너에게 의지해야겠다고 하는데요. รอนานไหม นึกว่าจะไม่มาซะแล้ว 그런 사이 여자친구에게 굉장히 소홀해지게 되었고 여자친구는 변해가는 잔을 보며 도통 이해하지 못하고 있었는데 จะกลับเลยเหรอจัน จะรีบไปไหนล่ะ เจอกันพรุ่งนี้นะ 자신의 마음을 잘 알지 못한 자는 굉장히 심란해하고 있었는데 창고에서 여동생의 비명소리를 듣게 돼 그곳으로 뛰어가게 됐고 ไอ้เคนมึง 순간적으로 이성을 잃고 친구를 때리기 시작했는데 알고 보니 여동생의 자작극이란 걸 알게 돼 굉장히 당황하게 됐죠. 이번엔 엄마에게 잔이 묶었다면서 고자질을 했지만 잔의 성품을 너무나도 잘 알고 있던 엄마는 전혀 동요치 않았고 ไอ้จันไรเลี้ยงเสียเข้าสุก ฟังความข้างเดียวอ่ะ มันจะใช้ได้ที่ไหนรู้จักลูกของฉันน่ะดี 저 아이를 누가 저렇게 만들었냐면서 전부 당신을 보고 배운 것 아니냐며 따지게 되자 นี่แม่เขาดีไงมาว่าเขาอย่างนั้นน่ะ อีแก้ว นี่อย่านะไม่วาดไม่เอานะ จันน่ะมันยิ่งกว่าหลานแล้วมันยิ่งกว่าลูกของฉันสิอีกขอให้รู้ มีแต่นางเด็กรายการเนี่ยที่คุณหลวงเอามายัดเยียดใส่ท้องฉัน คุณพ่อมันมาแล้ว อย่านะคุณหลวงอย่าเพิ่งไปทำอะไรจันมัน 감히 내 딸에게 그런 짓을 하고도 멀쩡할 줄 알았냐며 더 이상은 못 참는다고 이 집에서 당장 나가라고 하는데 ใจคอคุณหลวงอ่ะ จะใส่ส่งให้จันมันไปนอนอยู่ที่ไหน ช่างหัวมันสิหมามันยังไม่อดตายเลยเนี่ยหรือว่าจะส่งมันไปอยู่กับไอ้เทือกเถาเหล่ากอไอ้พ่อโจรของมันดีนะ 당신 좋을 대로 하라면서 알겠다고 하며 나가려고 하자 여동생은 아빠에게 갈 때 가더라도 벌은 줘야 한다고 했고 ไอ้ห่า ลืมแล้วหรือไง กูไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมึงอีกแล้ว ไอ้จันไร 두 번 다시 내 눈에 띄면 정말 죽여버리겠다고 하는데 ฉันต้องไปอยู่คุณตาที่พิจิตรนะ เอาไว้เรื่องสงบแล้วค่อยกลับมาว่ากัน 이젠 저희 출생에 대해 제발 말해달라고 하자 내가 모르길 바랬지만 어쩔 수 없이 말해줘야 할 것 같다고 하며 เรื่องมันไม่ธรรมดาอย่างที่จันถามหรอก เรื่องมันระยำอับปรียิ่งนัก ตอนนั้นน่ะ 자네 엄마는 엄청난 미인이었기 때문에 동네의 모든 남자들이 짝사랑을 했는데 어느 날은 강도들에게 납치되는 바람에 겁탈을 당해 임신을 하게 된 것이었고 พอกลับมากรุงเทพแม่ผมก็ตั้งท้อง 결혼도 안 한 처녀가 임신을 했기 때문에 집에선 급하게 결혼 상대를 찾았고 그때 결혼하게 된 남자가 지금의 새아빠였던 것이었죠. หลังจากที่นาวาดก็ช่วยส่งผมไปอยู่กับคุณตาที่พิษผมจึงได้มีโอกาสไปสืบหาพ่อที่แท้จริงของผม 그러던 어느 날 갑자기 이모의 다급한 연락을 받고 다시 집으로 돌아가게 되는데 งานแต่งงานก็จะทำกันวันอาทิตย์เนี่ยพิธีการก็ไม่มีอะไรมาก 갑자기 여동생과 결혼식을 올리라는 부탁이었고 가뜩이나 꼴 보기 싫던 이 미친 집 구석에 정내미가 툭 떨어졌고 เหมือนไม่เคยเห็นคน ก็คุณแปลกไปมากนี่นะ 괜히 점잖 떨지 말고 그냥 형식적인 결혼만 하면 된다며 뻔뻔하게 요구하자 ลามกยังมีหน้ามาคิดลามกใส่คนอื่นอีกทำไมไอคนสองขาไม่มีหางไม่มีแล้วหรือไงคุณถึงได้ 걱정할 것 없다면서 널 위한 게 아닌 이모를 위한 거라고 하며 이 비밀을 영원히 지킬 테니 네가 좋아서 한다고 착각하지 말라고 하는데 จะได้แอมคุณ ไอ้คนเลยย จันกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ 오랜만에 그녀와 만나게 된 자는 그녀를 끌어안았고 그동안 참아왔던 감정들을 쏟아내며 그녀와 뜨거운 시간을 갖게 됩니다. ไหนเธอบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับฉันก่อนแต่งงานไง น่าก่อนสิ 궁금한 게 많지만 한 가지만 묻겠다며 혹시 새엄마도 알고 있냐고 물었고
ใส่หน้าแปลว่าอะไร คุณบีรู้ไหม คุณบีไม่รู้ คุณจำเอาไว้นะ เรื่องนี้คุณต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับ 만약에 이 비밀이 새나가면 가만히 두지 않겠다고 강력하게 얘기하는데 จำใส่หัวคุณไว้ด้วย ได้ยินไหม 시간은 어느새 결혼식 당일이 되었고 순조롭게 진행돼 동생과 단 둘만 남게 되자 จะทำอะไรนั่นน่ะ จะทำอะไร ที่ผมลงกลอนเอาไว้ก็เพื่อกันไม่ให้ใครเปิดประตูเข้ามา เห็นว่าเราอยู่กันยังไง คุณอย่าร้อนใจไปเลย 자는 새엄마와 함께 보내는 시간이 많아지며 자연스럽게 은밀한 시간 또한 많아졌는데 누군가가 둘만의 은밀한 순간을 목격하게 되는데요. 조용했던 마을에 갑자기 전쟁이 터지면서 정신없이 지하 벙커로 숨었는데 ไม่เนียน แล้วคุณบุญเรื่องกับคุณแก้วล่ะ ไม่ทราบค่ะ คุณแก้ว คุณบุญเรื่อง 새엄마와 동생이 보이지 않자 위층으로 찾으러 올라가게 됐고 위층으로 올라갈수록 알 수 없는 신음소리가 들리기 시작했죠. 그렇게 동생과 새엄마의 은밀한 행위를 보게 돼 엄청난 충격에 빠지면서 한동안 움직일 수조차 없었고 그날 이후 악몽에 시달리며 괴로운 시간을 보냈고 아버지는 어떤 이유에선지 갑자기 휠체어에 의지하는 신세가 돼버렸는데 ฉันจะมาพูดกับเธอเรื่องในคืนนั้น อย่าไปโกรธคุณบีเขาเลยนะ 도대체 언제부터 둘이 그렇게 된 거냐고 묻자 네가 떠난 이후 새엄마가 굉장히 외로워해 어쩔 수 없었다며 예전처럼 다시 그녀와 잘 지내라고 합니다. ก็ตามเดิมมาสิ อยากจะไปนอนกับเธอเมื่อไหร่ก็ไป เหมือนอย่างก่อนๆนั่นแหละ ก็ได้ แต่ว่าต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน อะไรล่ะ 자신의 피와 살이 섞인 아이를 갖고 싶다고 하며 지금 엄마가 돼줄 사람은 너밖에 없다며 겁탈해버리고 마는데 คุณจันคุณแก้ว คุณแก้วแย่แล้วเจ้าค่ะ 아이를 유산하면서까지 강력하게 자네 부탁을 거절했고 ทั้งไม่สามารถจะรู้สึกใดๆในเรื่องเยี่ยงนั้นได้อีกแล้ว 동생은 그날 이후 집 안에서만 생활하며 더 문란하게 살았고 아버지는 병세가 더 악화돼 그저 숨만 쉬는 존재가 돼버렸죠. 그날 그 장면을 목격했던 사람은 아버지였고 그렇게 모두가 불행해지며 영화는 끝이 납니다. 이 영화는 2002년 개봉한 논지 니미 부트르 감독님의 잔다라입니다. 외설과 예술의 경계를 아슬아슬하게 넘나드는 영화였는데요. 어떤 시선에서 보느냐에 따라 굉장히 많은 해석이 가능할 것 같은데 확실하게 말할 수 있는 건 막장도 이런 막장은 없을 것 같은데요. 영화 중반까지만 해도 아버지를 욕하면서 더럽다고까지 표현했던 잔이 후반부로 갈수록 영락없는 부전자전의 모습을 잘 보여줬고 생각보다 많이 야하고 충격적인 장면들도 꽤 있으니 그런 부분에서 거부감이 드시는 분들은 보시지 않는 걸 추천하고 너무 큰 기대를 하시고 보는 것보다는 기대 없이 보셔야 할 것 같습니다. 제가 별 기대 없이 가볍게 봤는데 생각했던 것보단 스토리도 괜찮았고 그냥 나쁘진 않았다 정도로 봤는데 같이 본 친구는 그냥 시간 아깝다고 하더라고요. 아무래도 태국 영화 자체가 신선하기도 하고 소재가 자극적이긴 해서 도전정신이 투철하신 분들이나 새로운 장르나 독특한 걸 선호하시는 분들은 꽤나 흥미롭게 보실 수 있을 것 같습니다. 오늘 소개해드린 영화는 잔다라였고요. 지금까지 후구였습니다. 끝까지 시청해주셔서 정말 감사합니다.